balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi sans na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotale mwana mama ya kotale tosabone massivement mwana mama ya kotale ana notre père balandaka Boko Sanderson atalaka na bosanite Charlie Okijo alela bana c'est centre évangélique de la foi soko lingyosa la connecter ndeko yotala se bemesha kitoko bateyatra malonga programme kitoko et socio-culturel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on soboko bonk la biso to évangéliste moi voix za moi passe. Mututengeneze ko kibui kwa sasa sauti nekalaka na mateso. Toujours le baranzambe s'il vous plaît. Tukuna chukua neno la Mungu. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 25. Verset 25. Lecteur la Bible peut-être bino bo continuer nandako jusqu'au verset 34. Saa zingine nini wanasomaka Biblia nini mutendela kunyumba tipaka kumsara kia 13. Na bandeli Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Amen. Marc chapitre 5 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nzokande zaki na mwasi moko azalaki na maladie ya makila kotanga pandamvula zomi na mibale. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Anyoko maki mingi katikati na maboko ya baminganga ebele. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et aperdaki nyonso o azalaki na yango. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Kasi mwasi oyo azwaki ata soulagement te pendant qu'azoluka guérison, mais a trouvé même pas un soulagement. Mais était allé plutôt en empirant. Kasi abandai kokende na kokufa. Amen. Pendant que le lecteur azaona sotoko fanda, s'il vous plaît. Et du tunnel kuiketi. David Soboko salisa biswa parce que toza moi egi, s'il vous plaît. Tobandai moi bien, Soboko bon c'est la biswa s'il vous plaît, pardon. Toko continuer lecture s'il vous plaît. Tunnel kuendelea na usomi yetu. Ayant entendu parler de Jésus. Et l'autre fanda nango penza mingi lelo ezana verset 27. Bible lobi tango ayoki balobeli na tina na nkolo Yesu Masi ya Nazareth. Elle vint dans la foule par derrière. Aye na ebele ya batu o bazali kolanda Christ mais par derrière. Et toucha son vêtement. Pe asimbi elamba na ye. Car elle disait. Poete abandaki koloba. Si je puis seulement toucher ses vêtements, soki kaka na koki ko simba elamba na ye, je serai guéri. Na kobika. Au même instant, kaka na tango wana, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang topé makile bande otanga esilite mais s'arrêter. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. A sentir était abiki na nzoto na ye mais or abikite il y avait seulement l'arrêt, il y a perte de sang. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. J'aimais pour voir celle qui a fait cela.
La femme effrayée et tremblante, mwasi abandi kolenga pe azobanga sachant ce qui s'était passé en elle, na komona kama makambo eleki katikati na ye vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. amibwaki na makolo na nkolo Yesu Masiya ya Nazareth pe alobi na ye verite nyonso. Mais Jésus lui dit, kasi Yesu Masiya ya Nazareth ayebisi ye, ma fille, mwana na nga mwasi, ta foi t'a sauvé. kondima na yo ebikisi yo. Va en paix kende na kimia et sois guéri de ton mal. pe bika na bokono na yo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Kolo azwa lokumu. Mungu apewe sifa. Merci bien aimé kola pambola bino mingi. Amen. Napesi merci na nkolo Yesu Masiya ya Nazareth. Minasema asante kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Oya za nkolo pe mobiksi na biso. Ula nakuya Bwana na Mwokozi wetu. Na sepeli po na moni notre mission, c'est ça mon objectif. Minaona kazi ndio nakuya lengo wala kifukuzio So chetu. na bimi na mission oyo. Kama mina toka mwi kazi munaona hapa. Importance na ngai na musala na Nzambe kaka te me ya vivre na mokili ezali sute. Na maana yangu hapana tu mkazi ya Mungu. Dans la mission, ndani ya kazi nous avons l'objectif tunakuya na lengo gagner les âmes, gawanya manafsi, délivrer, kufungula abantu, équiper na kuwavika et les envoyer. na kuwatuma C'est ça la mission. Dieu nakuya kazi. Na pamboli Nzambe Inabariki Mungu parce qu'il permet toi na église oyo aza mokonzi pe mobikisi. kwa sababu anaruhusu tukuye hapa ndani ya kanisa la Bwana de Dieu. Mungu ambariki. C'est ça l'église. Dieu inakuwa kanisa. La mission primordiale de l'église. Kazi ya kwanza ya kanisa eza non te tonga ba temple ya minene. haina pasa tujenge manyumba temple ya mituka ya talo. Tushitununue magari ya oyeba na makasi. tujulikane kwa nguvu. Nyonso wana eza matabisi. Yote nakuya mais la mission primordiale, lakini kazi ya kwanza un serviteur de Dieu ya mtumishi wote wa Mungu, l'église où il dirige, kanisa lako naongoza cette mission. Ni kazi hii. Je suis très heureux, mimi nakuwa mwenye heri, très flatté même, na mimi nafurahiwa parce que je suis dans de bonnes mains. kwa sababu nakuwa ndani ya mikono. Parce que ça va tout musu basangana na bango te. Unakuya watu wengine hawezi kuchangana. Osangani ne ozu couleur ya mabe. Changano unapata rangi mbaya. Donc oswana papa Jean-Claude. Wakati unasumbuliwa na papa Jean-Claude, na passer Michel plusieurs fois. Na niku namuuliza papa Michel na surtout na pe passer Joseph. Na niku nauliza tena mchungaji Joseph. Est-ce que témoignage est bien? Eti niku nasema ushuhuda kumzuri. Yebisango zala nani poto yebiso nani yoza. Na uniambie unakalaka na nani tupate kuambia kile unakuya. Je bénis le Seigneur. Inabariki tena Bwana. Apawe sifa. Na solo pe abomoy. Na Mungu abiyakwe na Mungu amuzima. Je dis un grand merci à mon père spirituel. Minasema asante kwa babangu wa kiroho. Tamusupa ko otala nga tamusupa ko otala te. Wakati mwanezi kunyangalia wakati ngine siwezi kunifuata. Mais la reconnaissance m'oblige. Lakini shukurani kule nikazisha. Ya ko reconnaître que j'ai un père. Ya kutambua sasa mimi nakuwa na baba kiroho. Un fils sans père. Mwana wote bila baba. C'est un homme sans repère. Anakuya ni mtoto hawezi kufikiria hapo. C'est pas honorer ton père spirituel. Kama uchoko kuheshimia baba kwa tu n'iras plus jamais loin. Hautendaka kamwe mbali. Un fils honore son père. Mwana yuko kuheshimia baba yake. La Bible dit comme un esclave son maître. Na Biblia inasema vile mtendakazi anaheshimia baba yake. Nyonso papa Jean-Claude Boza awa. Yes. Bana nyonso papa Okito Boza awa. Amen. Zamba pambola bino. Amen. Na lobi na ba enfant te. Mais na lobi na ba fils. Amen. Amen. Ba enfant bazala ba Ismaël. Batoto banakaya ba Ismaël. Mais ba fils bazalaka ba Isaac. Lakini wana wanakalaka wa Isaac. Naomoni Isaac. Ndio pala unaona Isaac tango kitili kola ngomba. Wakati anashuka yule mulima. Bakangaki basinga. Balimfunga mankamba. Afungaki tata na yete pa Sara. Kuchonge baba yake apate. Mama. Anasema mama. Bali no zomona. Bwana yako kunaona. Alingabo manga. Alipenda kunyua. Fils. Mwana. Aluka kimia. Anatafutaka amani. Soza fils ndaba pambola. Kama unakuwa mwana polo unakuya Mungu apate kubariki. Je dis merci à mon père. Mimi nasema asante tena kwa baba yangu. Tellement beaucoup. Mimi nampendaka zaidi sana. Tata na yebana te. Baba yangu asikujineleka hapa. Tata nanga atombwa mate lokola mwa mukenza mbatombolinga. Na baba yangu achinyanyulike vile Mungu ananyanyua. Je parle à la chaise roulante, à un problème na makolo. Wakati hapa unasema kwa chaise roulante. Mais je suis fier d'être son fils. Lakini mimi nakuwa na fier kuya mwana wake. Seigneur bénisse mon père. Na Bwana apate bariki baba yangu. Et napesi merci na délégation nyonso toye nango. Minasema asante kwa bantu bote walitusindikiza tena hapa. Na de la foi TV bandeko nyonso. La foi TV na banduku bote. Na mwasi nanga tosali 23 ans de mariage. Na mke wangu tunafanya 23 ans ya ndoa. Kojijanga na nzoto mikete 23 ans de mariage. Ushangalie maungu kidogo mimi nakuwa na 23 ans ya ndoa. Okomona mtu sumu munene maka na inane. Unaweza kuona mtu mwingine kwa munene meko na mwaka tu mmoja kundoa. Mais chinois konda pona nzala te. Lakini chinois ashikonde njoo iko na nana njala. Suite à votre
travaux. Amen. Na wezo mona Na ile kunaonekana sio kuonekana Ola hapa. pambo la vino. Mungu apate mbariki nini wote. Un grand merci na papa Jean-Claude. Asante kubwa kwa papa Jean-Claude. Que le Seigneur vous bénisse. Wa milele Mungu apate mbariki. Tosa musala complémentarité. Tuko nafanya kazi ya kuongezeana. Il y a personne à au décider de l'autre. Hakuna ule anakuwa yule mtu mwingine. Soki na kokaki na lingana luka binote. Na kama miliweza sikupashe kumtafuta mwe Soki hapa. pe bino bozaki okoka bongo luka. Na wewe kama mko mshakonesha yote mpashe kunitafuta. Soki nga nazalo kolo Kama mimi nakuwa mkulu na corps ya Christ. mwili ya Yesu Kristo. Papa kitoko za loboko. Papa ukitonesha kwa mkono. Papa Michel akoza mutu. Papa Michel siku ya kichwa. Papa Joseph akoza la misu. Papa Joseph siku ya mecho. E basala nzambi soki baza ba parti mususu. Batumisha Mungu anakuwa na viungo Pasteur Patrick akoza litoi. na Pasteur Patrick alikuwa alishikio. Soto sangani Na kama sio tu tunachanganya dans le vrai. na ndani ya kweli To former corps à Christ. na tutafanya mwili ya Yesu Kristo. Amen. Yango tuana tanta basali na nzamba bendana. Na njoo pale tuna wakati batumisha Mungu apate. C'est pas ça la mission de l'église. Ile aina kazi ya kanisa hapa. Merci à maman. Asante kwa mama. Namoni musalo e salinga bien. Mimi naona hii kazi inafanya mzuri sana. Mais aux artistes Unakuwa artiste tena. parce que koyemba Kwa sababu kuimba ezelo mususu. inakuwa ni kitu kingine. Vous allez partir ezelo Na mususu. kuya artiste inakuwa tena kitu kingine. Oh saleza ma spectacle. Na ile unafanya ya kushangaisha. Na lelio fort mama. Mimi naweza kulia sana. Nde passer bio lelanga na lelio fort. Na vile papeko nalia na mimi pia mimi nalia. Yango Bible kosite ozolo na buka. Amen. Njoo pale Biblia kunasema ile utapanda ndio ile utavuna. Siko naona mama moko ozobina. Niko naona mama mwe anacheza. Salinga va bien le pasteur Joseph. Amen. Amen. Kola pambo la bino mingi. Mungu apate mbariki nini wote. Tous les collaborateurs ya papa. Wale wanakuwa pembeni ya baba. Basali na nzambe awanza mapambo la bino mingi. Batumisha Mungu abapa Mungu apate mibariki. Nzambe penza pambo la bino mingi. Mungu apate mbariki tena sana. Et ba fidèle nyonso ya église. Na waaminifu wote waifuata ewa Bafata bora. nzambe pambo la bino. Mungu apate mibariki. Merci pona koyamba biso. Asante kwa kunipokelea mimi. Etikali gravé na motema na biso. Na bakia ndani ya mioyo yetu. Amen. Hallelujah. Amen. Papa pesa kinga tem tokabola. Papa alinipatia kisine tupate kugawanya. Alobi naloba la foi qui triomphe. Aliniambia nipate kusema njoo ya imani kuna tawala. Alani ko réaliser na kati ya thème au pasteur apesinga. Mimi naanza kutambua mwile kisine mchungaji. Na moni bakombo mi bamomi balesa linga mwa malamu. Mimi naona majina mbili nifanya mzuri. La foi Imani na triomphe. na ile kuna tawala. Triomphe Utawala euti na verbe triompher. inatoka kutampo kutawala. On a bani la définition ya triompher. Mimi naanza na maana ya kutawala. Triompher est un verbe. Triompher na kwani Solo ba remporter une victoire éclatante. ile kunasema kuchukua ushindi mwa ya kushangaza. Victoire. Ushindi. Mais n'importe quelle victoire. Lakini ushindi Mais qu'on remporter lakini kuchukua une victoire ushindi éclatante. ile kuna shangaza. Ils sont quoi tirer ba Ile kuna kokota bank. Nous sommes pas dans les temps. Hatuna Il y a mwaka. que la victoire à Mickey. Kwenda maushinda Na kidogo. kati ya vie na biso. Wakati ya maisha La yetu. vie chrétienne. Ndani ya maisha Quand kikristo. Christ a vaincu, Kabla Yesu Kristo il nous aliingia. a fait aussi des vainqueurs. Tufanya kwa pia Il nous a washindaji. fait des vainqueurs. Tufanya kwa Il a washindaji. même ajouté Anaongeza des tena. plus que vainqueurs. Shinda Je kama dis à washindaji. quelqu'un ce matin, Anaambia mtu aux mmoja. vainqueurs, Hauna mshindani mais hapana. Nzambo yondimela, Lakini ule Mungu le Dieu de ton Père, Mungu wa baba yako il t'a fait anakufanya plus que vainqueur. shinda mshindaji. Soki eza na bavainqueur na famille, soki eza na bavainqueur na quartier, mais toi tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Yaona lobi foi na yo lelo, eko triompher. Nazoluka mutu nazoyebisa introduction déjà, ekosalamela yo, kolobisama ndenge ozondima. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi la démonstration de ce qu'on va pas, ce que tu n'as pas encore vu. Si tu crois, tu le verras. Il est écrit, c'est mon amotoyo, Anamini, c'est mon amonité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit déjà avant de voir? Il croit que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible ajoute bien sûr, tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible. Nawe botami na famille riche, kobotama na famille ya mbongo, même maladie, dépression accédée na guérison. Yango na défini foi comme étant la monnaie qui achète là où les autres ne
peuvent non plus acheter. Dollar et souki. Franc congolais souki. Euro et souki. Livre et souki. Franc et souki. Mais lorsque la foi arrive, la foi achète. Yes. Amen. L'Éternel qui a permis, qui a touché le cœur de votre Père pour qu'il soit invité en ce lieu. Bien aimé, triompher, c'est de vaincre. Et Barobi, encore triompher, c'est surmonter. Et la quatrième définition, c'est exceller dans un domaine quelconque. Et enfin, c'est d'être ravi de joie et de fierté. Tout ça la confusion. Orgueil est l'homme sous. Fierté pèse l'homme sous. Il faut la fière aux amours. Nzamba pekisa orgueil. Mais apekisa fierté. Alors quelqu'un ou a triomphé, c'est une personne qui est ravie de joie et qui est aussi de la fierté. Donc quelque part bakolo banayo yemta osa la fierté à l'église nabiso, yemta osa la à quartier nabiso, yemta osa la fierté à ville nabiso. Ezali sumute yaona MC mutu moko na passage nabiso dimanche à lelo nzamba osala yo sala fierté même ya église soki eza na bato nzamba otombola na kati efrata nzamba tombola omutu ozondima. C'est pas envers le Seigneur à toucher votre Père pour qu'il puisse me donner ce thème. La foi qui triomphe. Koluka définition ya foi na dictionnaire. Usitafute maana ya imani mu dictionnaire hapana. Ba écrivain ya monde majorité au basala ba dictionnaire ba livre majorité sont des occultistes. Ni kusema ke bandishi bale barandika ma dictionnaire wengi wanakuwa wachawi. Or que occultistes ce sont des personnes au ba combattre biso ba chrétiens. Na japo wantu wachawi njo bale bantu wanatukombanisha sisi wa Kristo. Onza mbalobi ba monio so boke luka na dictionnaire. Na mamo yote mwende wakatafute mukamusi hapana. Mais eza base. Inakuwa ni misingi ya vie chrétienne. Ya maisha ya Kikristo. La foi. Imani. Boke na dictionnaire. Ushende mu dictionnaire hapana. La Bible. Biblia c'est changé inabadilika en dictionnaire. Inakuwa dictionnaire. Tout simplement définir kuonesha le mot foi. Ile jina le mot foi. Imani. Yangona Hébreux chapitre 11. Du premier jusqu'au deuxième verset. Il a dit la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bible bakisi boye. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux avoir un témoignage favorable, mais il faut avoir la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu as la Bible? La Bible est la Bible solo ya passe. Biblia kunatuambia maneno moya mateso. Na début nango soke na verset 21. Mwanzo kama unaweza kusharia kwa 21. Omona ebande pa musala nzambe. Na utenda kone inaanza kupitia mtumishi wa Mungu. Il y a des hommes de Dieu aussi. Unakuya bantu bengine ba Mungu. Obana fuate. Bala bana na imani. Ya omoni ba mona ka ba grande chose pa baninga. Njo pale be unaona ka bintu biko pa ku bengine. Alinga nzambe. Anampenda Mungu. Abanga nzambe. Anongopaka Mungu. Mais ana problème mo. Lakini kuna maneno moja. Ana fuate. Ashina na imani hapa. Or Bible lobby. Na japo Biblia kunatuambia. Na Hébreux chapitre 11. Kitabu cha Ibrania sura ya 11. Na verset 6. Na mstari ya 6. Or sans la foi, bila imani, il est impossible ikungufu sana de lui être agréable. Ili upate kumpendeza. Donc, c'est impossible ozala agréable et pas yanza. Ikungufu Mungu apate kufurahiwa na wewe. Même si aujourd'hui 5 heures du temps dans la prière. Ataka unabeba masaa 5 ndani ya maombi. Mais si cette prière kama ile maombi ezo sala mana fuate haifanyike kufuatana imani. Bien aimé, prière ne kozala makelele na mato yanza. Pendwa ile maombi yako itakuwa makelele mbele ya Mungu. Raison pour laquelle alobi. Na njoo pale Biblia kunasema, or sans la foi, bila imani, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ikungufu pata kumpendeza Mungu. Tu
ne peut pas être agréable à Dieu si tu pries 100 fois. Si tu n'as pas la foi, alobi na Matthieu, alobi tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. À d'autres termes, si vous demandez pendant 5 heures du temps, pendant 2 heures du temps, dans des retraites, dans des jeûnes, vous priez sans la foi, vous ne recevrez pas. Clair et net. Clair et net. Raison pour laquelle alobi na Hébreux 11 dans verset 6, sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut, c'est un commandement, c'est une obligation. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu en premier lieu croient que Dieu existe, mais qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'il existe tout simplement. Les païens aussi croient que Dieu existe. Bapakano bandimaka, bangana bandimaka, basorcier bandimaka, qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre, et ce Dieu là existe jusqu'à maintenant. Mais la différence se trouve dans la foi. Ils croient que Dieu existe, mais ils n'ont pas la foi, c'est Dieu là. Mais nous les chrétiens, essayez tous en acondiment, nous devons avoir la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe, pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yes. Amen. Oui, salaire à moutou. Unajua mshahara ya mtu babenga ngo remuneration, wanataka sama malipo. Siko yozo sambela ba futo rien. Wewe kunaomba bakulipe kintu posa nuna fuate na kwa sababu na imani naona ibasali mimi ya nzambe jopa mimi na sabatumishi mingi leo ba Mungu bana fuate abana na imani hapana. Bien mengana mona kiloga makasi te pendwa mimi shoneke kintu kyangu na mona kiloga munene te mimi shoneke kintu kinana hapana, parce que ceux qui ont réussi dans parce que bale bali faulu ndani ya maisha bana maboko 4 te abana na mikono ine. Les hommes de Dieu qui ont marqué leur temps ni kusema batumisha Mungu baliacha wakati zao, si ils ont marché avec le véritable Dieu, kama balitendea vya kweli na Mungu wa kweli. Mais c'est le même Dieu que nous nous servons aussi papa. Mungu mmoja tunatumikia Nzambe Abraham yeye wana Nzambe na biso. Abraham njoo Mungu wetu. Nzambe Isaac asalela yebiso to sala. Isaac njoo na kwa Mungu. Nzambe Jacob asalela biso to sala. Jacob njoo tufanyisha. Jésus Christ Nazareth n'a pas changé. Yesu Kristo Nazareth. Et la Bible dit ceci. Ce qu'il a fait hier, mais il est capable de le faire aujourd'hui. Où est la différence? Achanisha na kuya wapi? Nzamba mukolo. Mungu abwese. Nzamba kala. Mungu wa zamani. Kasanuna te. Ashiafuna pa. Asala makapasika. Ashiafanya wakati. Ashife. Nzamba kala. Mungu wa zamani. Masala makambo sika. Anafanyaka mambo ya sasa. Makambo sala ba Abraham. Ile mambo alifanya Ibrahim. Ekoma ya kala. Isha kwa ya zamani. Na tana biso. Meme wakati yetu. Au sala makambo sika. Eko nafanya maneno ya sasa. Amen. Na verset 21. Verset 21. Na Marc chapitre 5 totiko temps. Marc 5 21. Lisole bandi epai ya Jairus. Mambo inaanza kupitia Jairo. Jairus azai musala nzambe. Jairo alikuwa mtumishi wa Mungu. Mwana ne abela kumi pena okufa. Mtoto wake anagonjwa anaanza kwenda kufa. Jairus sasa inafuate. Jairo ashikwe na imani hapa. S'il avait la foi, kama alikuwa na imani, alngamona ne Kristo te. Alipasha kumwona Yesu Kristo hapa. Alnasambela. Alipasha kuomba na confiance kwa iko zano pa Kristo. Na kutumaini la kwenda kwa Yesu. Parce que la foi, basa imani, c'est aussi une ferme confiance. Inakuwa ni hakikisho kubwa à un Dieu vivant. Kwa Mungu mzima. Même si as invisible. Ataka mashio tufona physiquement. Kwa connecter. Mais il est là. Lakini ko pa. Yango David alobi. L'Éternel est mon ombre. Anakuya msana. À ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Nzambe aza ombre na yomoko. Aza ombre mutu mususu te. Soka aza ombre ya mobali na yo. Soki mobali ke musala, Nzamba komi absent. Soka aza ombre mwasi na yo. Soki mwasi se déplacer, Nzamba komi absent. Mais David avait compris. Il a dit ceci: l'Éternel mon Dieu est mon ombre moi-même, mon ombre à moi, à ma main droite. Or la victoire a été toujours na main droite, na côté droit. Nzamba za na ngam. Même si tu traverses des moments très compliqués, na mulili ombre zala te. Mais je dis à quelqu'un, même aux autres traverser des moments très compliqués, si tu as la foi et que tu as crié
en Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et Sauveur, il est là. Il est là. Il est là. Bazokanza tikio. Mais atikio te. Pango bimakan éclairage. Ota la ombre yango. Oh. Tauna saki na mulili. Il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Yango maladie bomi batu. Ma problème est bomi batu. Mais il est bomi yote. Osa na kati ya problème. Mais oso vivre. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit ceci. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un qui comprend ce moment. Je dis à celui qui me comprend ce moment. Tu vivras la gloire de Dieu. Toi tu ne mourras jamais. Tant qu'enfant de Dieu, sans avoir palpé la grâce de Dieu en toi, tu seras la tête et non la queue. Je déclare cela à quelqu'un qui croit ce moment. Tu es venu accompagner personne. Tu es venu accompagner personne. Ah, oyakotika mundute. Ndenge bango bazwa. Ndenge yo poko zwa. Ndenge bango bakoma. Ndenge pe yo kokoma. So bakangeli yo porte ya liboso. Bakangi porte ya sima. Bakangi na gauche. Bakangi na droite. Mais likolo bakokanga ngote. Likolo bakokanga ngote. La Bible dit ceci. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas terrestres, mais célestes. En Jésus-Christ de Nazareth. Lipamboli na yo. Euta likolo. Bakangi yo liboso. Bakangi porte na sima. Bakangi na gauche. Bakangi na droite. Basali erreur. Po likolo. Eza ya kofungwama. Eza ya kofungwama. David a dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Mon secours à moi ne vient jamais à gauche, ne viendra jamais à droite, ni derrière, ni devant, mais ça vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. 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 Comme tout ça matin, son zamba utilisé était aux alipa molite pour. Kama Mungu asimutumisha Yesu akuya baraka kwa jina. Chelike pa mutute. Cheke tumani kwa mtu. Chelike pa inanzamu. Weka tumani paka kwa Mungu yeye mwenyewe. Akotiliza ta korubo so mtu azate. Atenda kutumikisha ta kungura kama mtu ashina. Oba tubako ndi mate. Ule bantu abataminia. Me ayelo musuni na lipa. Anakuleta mkate na nyama. Ndime sala melayo. Amen. Jairi sakwa ina makola Kristo. Jairi wetu anakwenda mkula Yesu Kristo. Et tous les mouvements Jésus Christ Nazareth c'est qui significatif. Na yote ilikuwa kunafanya Yesu Kristo ilikuwa. Bible dit Jésus Christ a de l'autre côté de. Biblia inasema Yesu Kristo akaenda kungambo nyingine. Jairi sahi. Jairi sana kuja. Maître. Mwalimu. Mwana wangu ngakufa. Mtoto wangu anapenda kufa. Ya mwasi. Wa mtoto mwanamke. Ya kuchelo boko. Huyo mwekee kwa mkono. Kwa bika. Ili apate uponyesheo. Yo honora wasala nzambe te. Wao penda kuheshimia watumishi wa Mungu. Tu ne seras jamais béni. Hautabarikiwa kama. Na hivi sabana na ngana église. Mimi naambia kama batoto wangu kanisa. Atomuni musala nzambe moka pengwi. Hata unaona mtumishi wa Mungu anaenda mpembe. Mwana nanga keba. Mtoto wangu keba ange. Somuni batu ba ofinge. Kama unaona bado na samba nje. Wale mabepo na yeye. Beko na mtukana. Koza wa malédiction musuna ignorance te. Ushibebe malana ingine mubujinga. Kokota makambo ya basali na nzambe. Ushinge maneno ya batumishi wa Mungu hapana. 1 Samuel chapitre 16 papa. 1 Samuel chapitre 16. Nzamba zolo bana Samuel. Mungu anamwambia Samuel. Jusqu'à quand on pour na Saoul. Kipaka wakati kanutalia nje ya Saul. Je l'ai déjà rejeté. J'ai déjà choisi quelqu'un de la famille d'Isaïe. Et je t'envoie pour aller loin. Mais l'Éternel Dieu qui a déjà égaré quelqu'un, qui a déjà fait déplacer quelqu'un de son pouvoir. Mais pourquoi mon enfant dit qu'on a quitté? Mais pourquoi Samuel ici n'a rejeté? Mais Saoul a sa canne reine. Yaya keba dada pazopo yango moni David jopala unaona Daudi tango bomi Goliath wakati aliwa Goliath Saul akomo luka pa boma Saul anaanza mtafuta apate kumua plus de 2 fois ou 3 fois mala 3 wala mala 4 Saul ayapenda par ignorance comme tique pa ya David Saul anakuya kwa bujinga ile apate jachira kwa David boma ye banasa umue alobi na porter mena musali na nzambe anasema kemisha tu damu mkono wangu nyeke yule mtumishi wa Mungu musali na nzambe si babu wake lakini mtumishi wa Mungu basha kutupa lwake. Que
bazopo na batumisha Mungu hata banaenda mpembeni matoka nje usifungule kinywa lakini baombe. On ne les encourage pas. Atubatie kiume bafanye mbaya pa. Mais toi na posa na kata armée na biso oya ba chrétien. Tunahitajiwa ndani ya silaha yetu ya Bakristo. Tant ba généraux bazokuya. Wakati wa demadari weko na nguka. Kito matana ngomba. Inabidi tupande kumilima. Seigneur. Wana bitumbezo ya makasi. Kita kunakuya nguvu. Soko tiki biso lobe kozala passe. Kama unatuacha kesho takuya nguvu. Tuna bato bafani na Nigeria. Ulisa wale bantu wanakuwa mu Nigeria. Baoye biso combat ba chrétien na ba musulman. Watakwambia vita ya Wakristo na Waislamu. Mais pendant que ba héros ba otombe. Wakati babingwa beko na nguka. Soto ole kakana be biso pona kufinga ka. Jetu kunapita kuma emission ndio kubatukana. Kama ya bato yo sala ndirsi. Maro ya bantu unakuwa tena nguvu. Bato ba osa sunza me confiance te. Bantu wamtumanie tena Mungu. Lobi to usala wapi? Kesho tafikia wapi? Nakangi parenthèse. Minafungele mkabu. Deux Chroniques chapitre 20. Deux Chroniques chapitre 20. Verset 20. Verset 20. Bible lobi. Biblia kunasema confiez-vous à l'Éternel. Mtumainie wa milele Mungu. Vous serez affermis. Na mwe mtakamilishwa. À ses serviteurs. Lakini kubatumishi yake vous réussirez. Na mtaweza. Vous réussissez dans la vie. Unapenda kufaulu ndani ya maisha. Confie-toi à l'Éternel. Ujitumainie kwa Mungu. Pour l'affermissement. Juu ya kukamilisha. Mais si tu vas voir la réussite. Kama unapenda kupata na kuweza. Confie-toi aux hommes de Dieu. Ujitoe kubatumisha. Comme tu es de cette église. Hiyo unakuwa ndani ya kanisa. Il y a personne. Hakuna hata mmoja. Plus que ton père. Ula takuya yule baba yako. Amen. Mimi nasimama hapa. Je travaille sous son onction. Mimi kunatumika chini ya upako yake. Amen. Amen. Surtout bana baza usizote voyez. Papa nakozwa numero. Vile batoto angalia kama mimi nasema kubila sa papa mimi napata numero yake hapa. Maana eti église na bino na suko yebisinga papa nakozwa numero no muno za ndoke église oya. Na kama mimi naisha kubiri unanifuata sasa nibebe namba mimi nitakuwa kwa mloshi ba kauti likolo na kwa iten. Mimi sitoke yule mimi naanguka papa. Dans son aye ao. Kama mimi nakuya hapa. C'est que tata no mtu apesinga nje. Nikusema babako akironjo. Tata no mtu apegi ngai. Babako ndio alipita. Mais sosa na posa na ngai. Mais kama unanitaji. Passer par tata no sosa moi. Kwa baba yako. Mais yo landa mtu ete hapa na bino na simu. Unafuata mtu akakubiri unafuata. Na kozwa numero na yo. Mimi nasipata namba yako. Oyebi totea na église abaninga totea na double onction. Unajua wakati unaendaka makanisa marafiki tunahubiraka na mapako mbili. Oya yo ile yako na onction ya église wa. Na ile upako ya ile kanisa. Donc l'onction de cette église. Na upako ya ile kanisa. Eza sur l'ange de cette église. Inakuya yule malaika wa kanisa. Biso to yamba ba na église pana biso atei penza ba miracle salama. Na shetu tulipokea bantu ndani ya kanisa na ubiri miujiza na fanshika. Mais l'église ne moma kama boy salama. Mais kumuni kanisa bila kuongoza kuna tamujiza moja. Naona kama Alexander Balera kombi sala salapo amona mambo na sala ngote. Na eko na picha wakati kwa bila alifanya kwa sababu vitu havionekane tena. Mwana keba na bilanda na basali na nzambe sipaipa na. Keba ange munjia watumishi ya Mungu. Onction na ngamwe za pour l'église pana terre. Upoko yangu inakuwa kwa ile kanisa mlongoza. Sona ye awa. Kama mimi nakuya hapa. Na papa Jean-Claude. Mimi nakuwa kwa papa Jean-Claude. Oyo sana kati tumbelo. Ile nakuwa yule mimbali. Esa ina sala des onctions. Inafanya keniko na upako mbili. Sio sio muni mibale wana. Kama unaona ile yote mbili. Olandinga. Unenifuata. Sona bimi anatikali na moko. Kama mimi natoka hapa mimi nabakia na moya. Nalo batande ba kino baba olia mbwengi. Amen. Oya uluka deo ozwa des onctions te. Na utakuwa utafuta onction ozwa te. Hautapata ile upako mbili hapa. Sona bimika ya awe salini. Kama mimi natoka hapa ya hapa inabakia mimi nenda paka na yangu mwele milikuwa nayo. Yesu Masia honore mosali na yake. Amen. Amen. Akena nda kwa Jairis. Mimi nenda sasa. Bakomi na nzela. Banafika katikati ya njia. Azoke nda kwa Jairis. Eko nenda kunyumba ya Jair. To bakomi na nzela. Wakati wanafika kunjia. Bible lobi. Biblia kunasema. Or il y avait une femme. Kulikuwa mke mmoja. Atteinte d'une perte de sang. Na alikuwa na damu, alikuwa natoka damu. Depuis 12 ans. Tangia miaka 2 na 3. Oh. Japo. Makile zobima mwana mwasi. Damu ilikuwa inatoka huyu mke, mama huyu. Na bomwasi na ye. Mama yake. Pendant 3 jours te. Hapana mashiku 3. 4 jours te. Hapana mashiku 4. Avec beaucoup de respect mama baza awa. Na heshima yote mama banakuya hapa. Tawo baza na basanza na bamu. Wakati wanakuwa mnyenji hapa. Basi santa baza la moi mal à l'aise. Banachika kasa aba style kamwe. On sentit c'est comme s'il y a quelque chose il y a étrangère katina ye. Atashika sasa kuna kwa kitu kigeni ndani ya mwili yake. Mais moi si oyo mama ezaki 4 jours te. Lakini huyu mama ilikuwa mashiku 4 hapana. 12 ans ya makile zobima na bomu. 12 ans ya damu kunatoka. Zwa vie ya mwasi wana katina. Beba maisha ya huyu mama ndani ya maisha yako. Lata vie ya mwasi wana papa mama oza. Vala maisha ya huyu mama baba na mama mnakuya hapa. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit puisse t'aider à prendre cette place, la place de cette femme. Wakati ni kunahubiri Roho Mtakatifu upate kusaidia upate kufika kubeba fashi ya huyu mama ndani ya moyo wako. Une année izana 365 jours. Mwaka mmoja nakuwa na 365 jours. Et maintenant betango 365 fois 12. Sasa fanya 365 fois 12. Dans cette femme chaque jour. Ni kusema huyu mke kila siku elle ne faisait que pleurer. Alikuwa paka nalia. Et azomona ka flou liboso na ye. Na eko naona ngiza mbele yake. Et so afandi na
akama nekala ayoki baninga toke fete anasikia bengine sasa tunaenda karamu ayoki muninga bakola na ye baye kobala ye anasikia sema mmoja yule balikomea na banakuwa cette femme kumoa là abando vivre vie ba question isanga réponse na ule mama alikuwa kunaishi maisha ya swali na kosa jibu. est-ce que le quoi chacun lati voile vile ule anaujua pazia abali banamoa ngai pe voile pembe na olata na mie pazia mweupe siwezi kuvalako. nani obala ngana makila kutanga Nani atenioa na hii magonjwa mimi nakuwa nayo sous-vêtement pe bilamba ya pembe na sous-vêtement na mango nyeupe ekoma biloko moko interdit pona nga inakuya bintu basha kukataza kwa ajili yangu na olata pembe pembe ndengeni mitavala bintu byeupe je mobali nina kobala ngana makila ezotanga na bwana kanatakuwa kunyoa na damu kunendoka aosala nanga foyer ndengeni atazana mi batoto je nuit de noces esalama ndengeni na nuit de noces tafanyika je parce que eza vie nanga ya makila kwa sasa kotanga inakuwa ni maisha ya kupotisa paka la damu. Bible dit cette femme là n'était pas contente de cette maladie Na Biblia kunasema huyu mtu asikuwe na furaha ya ile et magonjwa. Bible bakisi que elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins Na Biblia kunaweza sema aliteswa ndani ya mikono ya wanganga mingi. amoni guérison ezoya te Ashikone uponyaji nafika alobi kwa cette fois-ci naluka ata soulagement anasema hii tu nitafuta ta faraja. awo nakozwa ata moko makila ekangama Mimi nasipata ta wakati madamu ipate mais la ushimama. Bible dit Lakini Biblia elle inasema avait trouvé aucun soulagement ashipata ta faraja mmoja. Amen. atikali suna eloko te Ashipata tena kintu. batv ateki Mativi anaojisha. mama puta talo ateki Mabikwembe binye vya bei anaojisha. biloko nyonso motuya ya mwasi Vitu ateka vyote vya bebi nafanya mama vyote alibeba objectif moko lengo tu mmoja namona bameta nipate kona banganga. bamama baza na problème ya stérilité baleka na hydro bayebi Bamama banakuwa na maneno ya kuchukua mimba walipita kuitro banajua maneno. médecin fo aluka yeba source ya maladie ezawa Mganga inabidi ajue chemchemu ya magonjwa ni nini. je réalise combien mwasi oyo bakoti eme babibende na bomwasi na ye Na niku natambua vile wanaenda kumweka vyuma vya kuachanachana ndani ya mwili yake. azondima douleur Eko netikele maumivu. na espoir na bika Tumaini hasa nipate uponyaji. naaccepte kosouffrir lelo Nitike kuteswa leo polo oyo makila ekanga kwa ajili kesho damu ipate nakoma ushima. mpe lokola bato nyonso Nipate kuya kama bamama bengine. memawa Lakini ole bible elobi Biblia kunasema solution malamu eza te jibu ya mzuri akukuye. même pas un soulagement Akukwata faraja moya kwa ajili yake. olekuta esuka bongo Ili pate umalizika vile. mais bible elobi akomoke na okufa Biblia inaanza sasa anaanza kwenda polepole ili apate kufa. naloba yaya même église bolemba ye Mimi nasema hata kanisani mtamchoka. même nga na olemba ye Hata mimi mwenyewe mitamchoka. une année toketala mama Mwaka mmoja tunaweza kumwangalia. deuxième année tokosala te fort Mwaka pili tunaweza kufanya ta nguvu. mais yaya Nada. troisième année Mwaka ya tatu tokobosana ye tunaweza kumsabwa. ata so azalaki na département na kati ya église Kama tokobosana ye hata mkikosa mwa ndani ya kanisa tutamsabwa. mbolo mosusu rappele ekokoya Wakati mwa kukumbusha na siku ya ma pasteur mama pasteur, mama wana andotanga makila mama ule anatoka kadamu. ozala na banouvelle nete Angalia tena mabari yake. wana foto tuna mama présidente Uliza mbele mama president. eleki su 3 semaines babosani kotuna mama présidente Inapita tena wiki tatu nakosa kumuuliza mama president. esprit ye ntango mosusu après 2 mois Roho inakuwa kisha miezi mbili. mama présidence nabosana Mama president bila sababu mama oyo kukwambia. makile bando otanga Ule kina wa mama ule alikuwa unapotesha damu. Acha kwenda wapi? fona tuna mama Hélène Mama Hélène. po bando za côté moko Sasa na ile ye balikuwa wamekala mkoba naye moja. j'aimerais dire à quelqu'un Inapenda kuambia il mtu y a des asiye. moments Unakuwa wakati où mwingine biso basali na nzambe shie batumishi ya Mungu toza limité utakuwa na il y a mipaka. des moments Unakuwa wakati où mwingine même membre famille na yo hata wa memba jamaa Baza yako limité. watakuwa na je mipaka. réalise il y avait aussi d'autres jours Mimi natambua kulikuwa tena masiku que nyingine cette femme là manquait de quoi manger ule mama alikuwa anakosa ya kulia. Naomi Naomi, ketikela mama leki na bino biloko wewe lopita ndio mpatie kwa mama yako mdogo chakula. mama nga nakendaki semaine otiola leo Mama naza na mshinjo cour. milende wiki ilipita tuma kwa mtu mwingine 12 ans ya maladie 12 ya magonjwa. soki nalobi kaka azalaki hospitalisé pendant 3 ans seulement Kama mimi nasema alikuya mpaka hospitalize peut-être 3 ans bule. nani aoshabitue pendant 3 ans kena otala Nani atakuwa na ile nguvu 3 ans mpaka leo anaenda kesho anarudia il leo est anaenda. écrit il est écrit Imeandikiwa ton père t'abandonnera baba yako atakuacha, ta mère t'abandonnera mama yako je atakuacha, dis tes frères et sœurs ndugu yako na wadada t'abandonneront atakuacha. mais seul Jésus-Christ de Lakini Nazareth Yesu Kristo qui ne te mmoja laissera alisema, jamais Biblia tout le inasema monde peut te laisser Yaya. watu watanaweza tout le kuacha, monde peut se manquer de toi watu watanaweza tout le kuchekelea, monde peut t'abandonner watu watanaweza mais il y a une kuacha, seule personne lakini kuna kwa mtu qui te mmoja connaît plus que toi-même anakujua kushinda et il wewe. a aussi des projets qu'il a réservés pour toi Anapata mipango même si tu es tenté de traverser des moments très compliqués hata unapita mais wakati lui il est là avec toi yeko pamoja parce na wewe. qu'il s'appelle le chemin Wanamwita njia. dans le chemin ozokende ya badifficulté Ndani ya njia la kunaenda tu n'es shida. pas seul Hauna wewe lui mwenyewe. il est avec toi Yeko pamoja il na est wewe. avec toi Yeko pamoja ne na wewe. crains point bien aimé dans le Seigneur Simama hapana.
Si tu as un souci, kama unakuwa na huzuni, il ile kuna kuteswa kama mwanamke. La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. Dans Ecclésiaste chapitre 3. Ndani ya Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps unakuwa wakati pour toutes choses. juu ya bintu vyote. Il y a un temps unakuwa wakati pour toutes choses. juu ya bintu vyote. Soza na tango ya kolema. Kama unakuwa wakati ya kulia. Ezape na tango ya osepela. Unakuwa wakati na soza na tango ya kozamba. Kama unakuwa wakati ya kukosa. Ezape na tango ya kozwa. Unakuwa wakati ya Je kupata. déclare. Na sambeli nzamba papa Jean-Claude. Ninaomba Mungu papa Jean-Claude. Na sambeli nzamba papa Okito. Naomba Mungu papa. Nzambe ngana ndimela Yesu Masihi ya Nazareth. Lelo na passage na biso awa. L'onction qui est sur cet homme. Avec le paix que moi j'ai. Je déclare. Nyokola yo. Nyokola yango. Amen. Et ça la melaka muta ozondima. Amen. Na prêche à batu nyonso te. Yes. Je prêche ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je prêche ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Yo zana foi na maintien na yo. Fika na maintien na yo. Ozana foi na tata na bino. Na continue zana mbongo. Na mwasi na yo. Ozana foi na mobali na yo. Fika na bango. Nous avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous a dit, je ne te laisserai jamais, je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Pendant des moments compliqués, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Yoka Bibelobi aya. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais un jour, Jésus-Christ de Nazareth, à ce qui n'est pas naïté, à ce qui n'est pas Jairus, son serviteur, mais il y avait une femme. Lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'elle avait tout simplement entendu, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Nazotala ba médecin te, nazotala maladie oyote, banfou les salités. Mais maintenant j'ai compris, le médecin n'a pas pu, les autres également. Mais cet homme-là, il s'appelle le chef et le consommateur de la foi. Son a laissé foi. La Bible dit ceci. Lorsqu'elle a tout simplement entendu, elle est allée par derrière. Yes. Mutu azana posa kutana mutu. Ule mutu anahitaji kutanisha na wewe en face. Inabidi akuye mbele. J'ai besoin de mon papa. Mimi nahitaji papa. Mimi nasa papa. Ana pasi. Mimi kuna matatizo munanga. Tanya maneno. Mais pourquoi yasoluka lobiko? Mais Dieu anatafuta pole. Il est allé par derrière. Anaenda nyuma. Pourquoi? Parce qu'il savait. Avant Jésus-Christ de Nazareth. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Loi ya Moïse. Elobi mutu otanga makila. Mwana mwasa sana basanza. Akomboke n'est pas un mobile azaté. C'est la loi de Moïse. Et la femme avait compris. Dans Jean chapitre 1, dans verset 17, la Bible dit ceci. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Avant Jésus, c'est la loi de Moïse. Mais après Jésus, c'est la grâce. Cette femme n'avait pas besoin de la loi. Il n'avait pas besoin de la loi. Mais il avait besoin que Jésus de Nazareth la fasse grâce. Asalaye grâce. Asaki na posa grâce. Mobeko ezoni okola. Mobeko ya balabala ezolelisa. Mobeko ya commune ezolelisa. Mobeko ya ville ezolelisa. La loi de la nature ezotungisa. Circonstance ezolelisa. C'est la loi. Je n'ai pas besoin de la loi, mais j'ai besoin de la grâce. Je ne suis pas de l'avant Jésus, mais je suis de l'après Jésus. Nazareth avant Christ Nazara, mais naïa après Christ. La convivre loin en famille. Yes. Si tu as la loi, tu as la loi. Amen. La loi est collée à maman na bino koya. Amen. Soki na famille na bino mona libozo so balité. Ya mi bala koko balate. Loi wana na longoli yango. Amen. N'attend de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lobi na famille na bino. Okoyi kozana mwasi moko te. Il faut ça la polygame. Tata na bino sana basebele. Mama na bino bota bota. Yo peso landa yo. Hémorragie wana. Tozo kata yango lelo. Amen. Motazondi me salamela yo. Amen. Pendant que nous déclarons
esika bareklama bino badone comment changer bakoma sentir maintenant kondima na ye mati alinga kota na destine na ye moto okangelo porte azate. Yes. Oyebi so mutu otonga ndawa kitoko. Unajua kama mtu anajenga nyumba mzuri, mbongo na yeti, mbongo na ye, pesa yake akangi 4 kona batol, anafunga 4 kona ya matoli yote. Ala sanga ya leka kanga pe likolo. Yeko na mbia sasa afunge sakumbi. Ndako yeko matate. Nyumba itapanda. So akangi likolo. Kama nafunga yulu. Ndako yeko matate. Nyumba itapanda. Muta okangelo likolo. Ule mtu atafunga yulu. Muta okangelo likolo. Ule mtu atafunga azate. Ashina hapo. So ba meki. Kama napima. Ina ba komi compliqué. Aisha hapo inakuwa mfuruko. Bakanga na ba liboso. Afunge kumbele. Eza ba loi ya famille. Inakuwa ni masheria. Bakanga na sima. Afunge kunyumba. Eza richesse ya famille. Inakuwa ni utajiri. Na gauche na droite. Kushoto na kume. Eza be ozu ya libota. Inakuwa ni bubu. Mais ngana oluka bozu ya libota te. Bénédiction nanga eko lekate na libota meko utali likolo elle est allée par derrière tango ayena ndenga sima wakati alikuwa nyuma o mutu aye sima ya kombo Yesu Masia ya Nazareti na ule mtu anakaka nyuma ya jina Yesu Kristo wa Nazareti o ayeka na kombo Yesu Masia ya Nazareti ule Nazareti anakuwa paka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti déjà na sa grâce aiko chini ya neema ana sa loi te ashina chini ya sheria hapana. Amen. Bible lobi boy. Lakini Biblia inatuambia j'aime apôtre Paul. Ninapendaka mtume Paulo. Alobi soki loi. Anasema kama sheria eza na force ti lelo. Inakuwa na nguvu mpaka leo. C'est que la foi est vaine. Ni kusema imani inakuwa ya bure. C'est que la foi est vaine. Inakusema imani inakuwa ya bure. Lorsque la foi arrive. Wakati imani inafika. Jésus de Nazareth. Ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ma loi. Ma sheria. Efuka maka. Inatwangaka makuti. Lorsqu'elle avait touché. Wakati alimgusa. La Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi. La perte de sang. Ni kusema kutoka kwa damu. Na teya partout na loba makile sila. Mimi ubiri fashi yote asema damu limalizika. Un jour na ote na komi na bumbu. Siku moja niko na ubiri mkomi na bumbu. Mimi na cher. Mimi nasimama na olo dai swara mwaso. Niko nasema risha. Le Saint-Esprit me dit. Roho Mtakatifu ananiambia. Mosali nanga. Mtumishi wangu. Tanga malamu. Soma mzuri. Natala la perte ça s'arrêta. Niangalia hivi asema damu kashimama. Roho ya Mungu kanyambia. Et s'arrêta qui? Ailishimamaka. Mais ici la guité. Lakini hakumalizika hapana. Amen. J'ai dit gloire au Seigneur. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit. Lorsqu'elle avait touché, la perte de sang s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'elle se disait en elle-même. Ça c'était sa foi. Si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Le premier signe. Soko tambula na nzambe. Kama unatembea kana Mungu. Soki nzambe alobi obonga na 2024. Kama Mungu alisema utatengamana mu 2024. Nzambe oselo ba signe. Mungu atakuonyesha malamu na 2023. Mu 2023. Sona fongolo grande porte te. Kama asifungia mlango munene. Afongolo ba kostra. Atafungia kama kostra. Na ba fenêtre. O sentina na koti na destinée te. Mais nazo vivre. Lakini niko naishi. Nano si musala bien te. Mais na musala ya muke na sana ngo. Batu basoko apprécier nga. Ah yo bien. Olobi oh. Non na koti kanate. Mais nazolia man. Non na koti kanate. Là où coule le miel. Mais nazolia man. Or man. Eza gâteau. Na coup ya miel. Na coup ya miel. Na meli miel te. Mais nazo meka yango. Na nzela ya gâteau. Donc nzamba zo mekisa nga. Nano suite. Nano fongoli posa monene te. Mais fenêtre. Tokosra. Esi na fongole liyo. Eza basine. Oyo so talisa que l'Éternel est en train de marcher avec toi. Atambuli na Israël. Na désert. Maï ezala te. Mais maï ebima. Balia gâteau. Batambola na boy. Na lipata na kembo. Na butu. Na likonzi na moto. Il y a des signes qui témoignent que Jésus marche avec toi. Naomoni oyo eboma batu. Oyo esala batu batension. Yo ti lelo zaka na bomo ozabi. Esimba yo te. Parce qu'il a un projet qu'il a réservé pour toi. Et la Bible dit ceci. Ces projets sont des bonheurs et non des malheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Écoutez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Lorsqu'il simbi. Yoke simba mutema na vie chrétienne. Angalia kitu kile kilifungaka maisha yangu. Bana na nzambe. Watoto wa Mungu. Sanga mbongo. Kosa pesa. Simba kondima. Bamba imani. Amen. Tamba tu vas problème. Wakati watu wapata mambo. Basimbi mutu. Banabamba kile. Bisoto simba kondima. Chetu na bamba paka imani.
Tama basimbi mutu. Bale babamba kichwa. Biso simbi kondima. Chetu tunabamba paka imani. Kwa mutafua. Asa mtu wa imani. Amona ngomba te. Anashonaka mulima. Mais amona oza sima ngomba. Anaonaka nyuma la Oh, derrière la montagne. Na nyuma ya mulima. Il y a la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a donné ce pouvoir. En disant ceci. Dans le livre de Marc chapitre 11. Verset 23-24. Il a dit en vérité, je vous le dis. Si vous aviez de la foi, vous direz même à cette montagne, place-toi de là. Et bien sûr, va te jeter dans la mer. Il a dit si vous ne doutez pas, vous croyez ce que vous avez demandé, ça accomplira. Vous le verrez ça. Ça accomplit. Amen. Angara kile kitu kilibambaka moyo. Tango simbi perte sia isarete. Wakati anambamba damu inakushimama. Yesu masado kenanda kwa Jairus. Yesu Kristo anaenda nyumba ya Jairus. Matelemi. Lakini anashimama. Atoza ina mbongo. Atorwa na pesa. Hotel Kristo hotel mate. Unasimamisha Yesu Kristo atasimama pa. Ana soma mbongo note. Ashina tamania pesa kwa. Tout a été créé par lui et pour lui. Yote liumba kwake na njuu yake. Mais eloko kako simba Kristo. Ile kitu nambambaka Yesu Kristo ashimame. C'est la foi. Ni paka imani. Et on a réalisé mkolomoko na Luc chapitre 7. So pale mimi nenda kutambua siku moja mu Luc chapitre 7. So bani na premier verset. Kama unaanza kushariki ya kwanza. Yesu akamwa. Yesu Kristo alishangaa. Oh, yo nano kama Musa Kristo. Wewe ushamshangasha kwa Yesu. Mais mtakao Musa Kristo. Ule mtu amshangasha Yesu Kristo. Mutafua. Mtu wa imani. Vie de prière comme ça Christ. Pour moi mtu mabonde li 40 jours 40 nuit. Maisha ya maombi amshangasha Yesu Kristo hapana. Ukanza tenzambo zomona ngate bona ube na prière. Wewe usiwaje sema Mungu aunyone kwa sababu inakuwa maombi. Oza mwana na vie de prière yemo mkonzo prière. Huku mtoto maisha maombi yeye mkonzo prière. Mwenye mfalme wa maombi akamu akakafua. Anashangaa mpaka imani. Basi de juif ba website. Asa badada wa yuta wanakamwambia. Ya eno unakuwa mtu atindi biso. Alitutuma akonza ba soldat. Anakuwa mfalme son serviteur est malade. Mtumishi wake kwa mgonjwa. Babi Christ. Anasa Yesu Kristo. Tu vois cet homme? Unaona yule mtu ule? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Yeye ndo alijenga synagogue yetu. Unaona sauter haka. Unaona fashion ndio kuhubiri. Yeye mtatonga. Yeye ndo alijenga. Kristo alabi mutaboe. Yesu Kristo anasema toke nanda kuna yeye. Twende kunyumba yake. Biblia iba komi pene. Biblia inasema anakuwa pene ya ndako. Karibu na nyumba. Cet homme lorsqu'il a entendu. Ule mtu akaja chini. Atindi batumao. Anatuma watu anakaradi. Akoma wati. Anasema sifike hapa pana. Naza mukonzi. Mimi ni kumfalme. Naloba na soda oyaka. Mimi nasema na askari kucha. Aye. Anakuya. Oyo kende. Nasa wende. Akei. Anenda. Nasa dinete. Mimi si style hapana. Ya okota ndako na. Ili apate kuingia mnyumba yangu. Nasi kuna realize hicho wana. Asabi na tambua ule mtu. Azaina babiere na pale. Alikuwa akasine na mampombe. Abicho swa ina pale amona bouteille. Asema kama ningia mnyumba ataona. Amona lauri no we langu isaka. Ataona dai hapa. Amona bafiba ati bashipa mikoyo. Ataona bashipa watoto acha. E usamobulu makasi. Itakuwa kimfukumu sana. Akoma kate. Asifike mnyumba pale. Siko tomba Yesu ya Kristo. Wakati tunamwambia Yesu Kristo. Seigneur. Bwana. C'est vrai comme pembeni. Ya kwenu kwa karibu. Pembeni penza. Karibu tu. Batu baluka ko kemba shebango. Watu wanatafutaka uingia hapa. Okenda bate. Yango fulu ezolanda. Hii maumati unakufuata. Alobito yebiso. Anakuambia tupate kuambia. Koko mate. Usifike kule kwa hapa. Dis seulement un mot. Sema tu sauti moja. Dis seulement un mot. Sema tu sauti moja. Il a dit dis seulement un mot. Anasema sema tu sauti. Et son serviteur na mtumishi wake sera guéri. Ataponyeshewa. Elekeli Christ. Inampita Yesu Kristo. Nakomi pembeni. Anakuwa karibu. Nakomi na pembeni. Mimi nakuwa karibu. Mais cet homme. Mais huyu mtu azundi make anaminya kwamba na musika. Atamba. So na lobika liloba moko. Kama mimi na sauti moja. Akobika. Ataponyeshewa. Bible lobi boy. Biblia kunasema Kristo lobi. Yesu Kristo anasema je n'ai jamais vu. Nishaonaka kama cette grande foi. Hii imani kubwa en Israël. Ndani ya Israeli. Sikonga artiste na jouer lango. Na mimi asipate kusema kidogo. Batu baza. Bantu bekwa. Ngaba olukanga. Mimi bena nitafuta. Natamuli trajet. Mimi natambuka trajet. Na kwa pembeni na pale na yeye. Mimi nakuwa pembeni ya nyumba yake. Albina zonga nanga. Nirudi. Nalobaka lilo. Mimi niseme tu sauti. Na naona kundima boye. Nishaonaka imani ya. Bino nyonso bolanda nga. Vile mwe bote mnanifuata hapa. Bo hakuna seona kepa na bino. Mungu na furaha nyingi kweli. Pona bikisa yo. Njoo kuponyesha. Ifona yakaka. Inabidi nifike hapa. Yasa naposa presence na. Yeye sitajua nipate. Ayebi que. Anajua kwamba. Sona lobili loba. Kama tunasa sauti moja. Miracle salama. Miujiza itafanyika kwa Elekeli Kristo. Inampitia Yesu Kristo. Tangu mwaso asimbi. Wakati mtu alimbamba. Bible lobi. Biblia inasema Kristo lobi boye. Yesu Kristo anasema hivi. Nake na wana shida. Niende nipate kumalizia hapa. Kristo lobi. Yesu Kristo anasema nana simbinga. Nani ananibamba?
bayekoli ba ignorant banafunzi balikuwa bajinga bato bele baolanda yo bantu mingi banakufuata baotutatuta yo na kugusagusa bongo ozotuna na simbi yo sasa nani yoka anakugusa réponse à Christ shikia jibu Yesu Kristo en d'autres termes atema soki bato bandotutanga kama bantu bakwa bananigusa mutu mwa tutinga mais mutu mwana nigusa alokwa bato nyonso te asina sa bantu bote yaza mwasa kondima yana kwa mtu aza mutu akondima anakuwa mtu wa imani pourquoi aza mutu akondima yeye anakuwa mtu wa imani po Yesu Masiya alobi sasa Yesu Kristo anasema j'ai senti une puissance mimi nasikia uwezo qui est sortie de moi inatoka ndani mwangu puissance wana eza kati ya Christ ile uwezo kwa bato babimisa yango bantu bana ezaka bato bana kondima bana yaso oza na kondima na ministère ministère no ezala puissant parce que force ya kati ya Christ ekoma na ose connecte kati na yo olesi ye foi yakitisi le puissance obanda omata na bafaire omata na promotion omata na succès oko triompher à cause de la foi. Amen. Amen. Sikoyo force yango ezalaki wapi? Sasa mambo yalikuwa ni mambo. Yesu Masiya aswalati nzambala. Yesu Kristo alikuwa kuvala nkanju. Na kati ya nzambala ndo ata elamba lokola jipette ba mama bayebi. Na ndani ya ile nkanju alikuwa banaitwa fulani kwa sa jipette ba mama wote wanajua. Ezalaki na tisi moko. Ilikuwa ni tisi moja sans couture. Haikuwa na bila mshoni. Leo amba. Yulu paka chini. Batonga te. Abakushoni. Na nati elamba sa o batonga ta tombola bubu. Ni nani ule acha kuvalaka nguo ile ba shoni. Ilamba na biso nyonso bakangisa ngo quelque part bakangisi kangi. Mavazi yote tunavalaka bali bambisa kafashi moja. Tiniki na yo wana. Lakini ile nkanju ya Yesu Kristo ezalaki sans couture. Ilikuwa bila mshoni. D'un seul tissu. Ilikuwa tu nguo moja. Leo amba. Yulu paka chini. Yango moni ba soldat ba comprenaki. Jo pale ba askari bali na ba paye ba soldat. Na ba pagano ba askari. Jean chapitre 19. Dans Jean chapitre 19. Na verset 23-24. Verset 23 jusqu'à 24. La Bible dit ceci. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Basalango tirage au sort. Basalango quatre parties. Prirent ses vêtements et basalango quatre parties. Bazali 4 soldats. Bazui par moko. Balo esepeli singa. Pomona ke Kristo azali loko na kati. Bible lobi. Quant à sa tunique, Barbie ne la déchirons pas. Loko yonato mone loko aboli. Oh, spirituellement, yango ndezaki force Christ. Na lobito ke luka jipeta koko na bino tika. Ushendo tafuta jipeta nkambo kwa kwa eza mambo ya revelation. Inakuwa ni maneno ya ufunuo. Unaita ye force ya Yesu Masiya efana na jipeta. Na unaona ke uso Yesu Kristo kama mshipeta hapa. Je crois Osborne. Mimi najua Osborne. Yaki na Kinshasa. Alikuwa Kinshasa. Aye na mshwari moko awa. Anakuwa na mshwari yake. Écharpe, merci. Anakuwa na écharpe, merci. Basala nzambe na centenaire bayiba yango. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Basali na nzambe raconte na Osborne. Bayiba écharpe. Croyant que puissance n'est pas une écharpe. Quelle idolâtrie. Quelle liboma. Bakati bakoma lokola Osborne. Na nzele écharpe wana. Mais ce sont des hommes de Dieu au bazana kati idolâtrie. La puissance est en Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi en lui. Tu auras tout ce que tu as besoin. Tu ne manqueras de rien. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yes. Bayiba ngolelo basalani. Banadi balo banfana nini? Trouble na trouble kutezokota kuna. Mfuruko kunaingia kule. Kasimbi anabamba. Père de Césarité. Na damu kashima. Elo sepelisi na Bible lobia. Kitu kinafurahisha Biblia inasema. Christ Bible eza bien. Biblia inakuwa mzuri sana. Se détourna pouvoir. Akageuka njuu ya kona. Yoka. Sikia. Celle qui a fait ça. Ni nani anafanya hii? Comment il savait que c'était une femme? Je alijua sasa alikuwa ni mke. Bakolo ba Jésus se détourna pour voir celui qui a fait ça. Balipasha kusema ke Yesu Kristo akageuka kujua nani alifanya ile maneno. Bible lobi pour voir celle qui a fait ça. Na Biblia inasema ni nani banataya pale mke. Ayebi na loboko ya mwasi mke simbinga. Alikuwa sasa kujua na mkono ya mke ile limbamba. Tango mona za nzambe likuwa ba nzambe nyonso. Sasa kwa Mungu wa miungu yote. Aza nzambe. Eko Mungu. Mkolo moko. Siku moja. Azuya eko nakuya amuni femme ya vila Nain veva Nain anaona huyu mke wa Nain bazoke kunda mwana eko nenda kuchika mtoto cercueil sanduku ya mwasi ezalate ya mbali pesa late ya mwanaume mwanamke kala alisimanga bokitisa asa mushushe atunite ashughulize excuse aza mwasi to mbali te
Alobika maman, jeune homme, asa kijana lève-toi. lamuka. Il y a un Dieu qui te connaît plus que toi. Amen. Amen. Il te connaît plus que toi-même. Amen. Ayebi yo koleka yo moko. Anakujua kushinda wewe mwenyewe. Tungisa mapona ni. Ushaanza kuzunika hapana. Oh, Eh, Jésus s'est détourné pour voir ce qu'il a fait. Yesu Kristo akageuka kuangalia nani alifanya hivi. Et la femme a quoi na makolo. Na mke akaanguka mara makuma. Azolenga. Yuko na tetemeka. Alobi Seigneur. Anasema Bwana. Bible lobi. Biblia Kama inasema kiti. wakati Pendant tous ces temps. kwa hiyo wakati yote Azaleka na perte à sang. alikuwa ndani kwa bana mtoka. Et s'arrêta tout simplement. Ilisimama tu. Maman a comment na mona sali fièvre. Mama anaona mtoto anafanya fièvre. Abengi tam sous médecin. Anaweza kuita sengine munganga. Abengi tam sous papa. Anaita sengine baba. Pesa ekisi wana boy. Patie vidonge mwa fulani. Otala ndenge nini na ko évoluer. Angalia vile atendelea. Après quelque temps, Na kisha wakati moja. maman ko benga. Mama anaweza kuita Oui, siko ça va. Fièvre sili. Fièvre na Mais isha. attention, Mais pas il n'est pas encore guéri. Ashaponesha baba. Kolo bape la perte, kolo bape fièvre sali nini. Et s'arrêter. Ma fièvre na isha. Maintenant na bikité. Mais asiponesha. Parce que là-bas 1h du matin. Wasema ine Et qu'on son appelle les sous. Nende na kurudia. Donc la femme là c'était aussi comme ça. Lorsqu'elle avait touché, la perte de sang s'arrêta. Na madame Bible kashima. lobi yani moni kaza guéri. Biblia iliona Mais tayari. oh, Japo. azaki guéri te. Asiponesha. Pour abika. Ila Il ponesha. faut ayambola pa ya Christ. Inabidi pala. Aloba cause ya maladie wana. Kupitia magonjwa. Ayebisa Christ. Amwambia Yesu Kristo. Tanga kwa ina makolo. Wakati anaenda kumikulu. Tata, Baba. cause ya makila oyo. Sababu ya damu hii. Na salaki boy. Milifanya hivi. Nazongisaka boy. Milifundisha. Ezaka malamu te liboso na yo. Haikukunishufanya hivi. Yango na Yesu ko. Ndio pale mimi nakuwa mbele Oui, yako. foi ememinga na yeba. Na imani inanituma nipate. Mais na suka te na oyeba yo. Shimame tu kwa Na yamba yo. Nikupokee. Ozala Seigneur. Nakuye Bwana. Pe sauveur nanga. Na mwokozi wangu. Onyonso na salaki. Yote mlichofanya Oyo mbaya. memelenga maladie oyo. Niletee magonjwa. Ezongelanga liso te. Shirudie tena. Yesu masi amoni ya Yesu yambo. Kristo anaangalia sana tubu. Ayebisi ma fille. Anamwambia sasa binti wangu. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakokoka. Va en paix. Wende muimani. Et sois guéri. Na upate Sois guéri de ton mal. Quelqu'un qui est encore qui était déjà guéri. Va encore guérir Yesu les nouveautés. La perte de ça s'est arrêtée. Mais à cause de la confession, c'est alors Christ a émission. Ta foi t'a sauvé. Et sois guéri de ton mal. C'est alors moi sur Abikaki. Tolito Sambela. Unapenda kuomba sisi wote. Muyibi ne kulusu Abika. Ule mwishi kumsalaba aliponyeshewa. Ayamba Yesu masia te. Asimpokee siku kama Bwana Mwokozi. Lokuta. Mtu wa bongo. Muyiba bongo le mutema. Lakini anageuza roho. Eloko liboso a reconnaître Christ. Kitu ya kwanza namtambua Yesu Kristo. Eloko liboso a reconnaître mabena ye. Na kitu ya kwanza atambua mbaya bwana. Ya mibale andimi Christ aza Seigneur et Sauveur. Ya pili anasikia sema Yesu ni Bwana na Mwokozi. Ya mwana kana vie chrétienne poko mwana nzambe. Na naona reconnaître mabena yo. Tambua mbaya bwana. Yamba Christ Seigneur et Sauveur. Pokea Yesu Kristo Bwana Mwokozi. Muninga lobi na ye. Na rafiki anamwambia. Yo soza mwana nzambe. Wewe kama mtoto. Bibikisa. Tujiponyeshe. Bibikisa biso. Tuponyeshe sio wote. Oyo wana linga pesa Christ vie na ye. Na ule alipenda mpatie. D'une autre manière. Il faut que le Saint-Esprit t'aide pour comprendre. Inabidi Roho Mtakatifu kusaidia alors yo ozoloba na ye. Wewe unasema naye. Ngana yo to mériter mabe. Wewe na mimi tunasaidia. A reconnaître basa ba pécheur. Natambua sana baba. A reconnaître za mtu alisumu. Natambua sana. Ngana yo to sali lisumu. Wewe na mimi tufanya. Mais il y a ça le côté. Yesu ufanye kitu. A comprendre innocence à Jésus-Christ. Asema anaelewa kukosa Et kuchoka maneno. après ayebisie. Na kisha anamwambia. Biso nyonso na kati ya croix. Shibo hata Na kumsalaba. comprendre que muntu. Anaelewa kwamba Alokola biso te. ashina saa shi hapana. Yoka. Sikia. Mutu baza niveau mo na croix. Ule mtu anakuwa mtoma na msalaba. Mais il y a comprendre que salut na ngeza na boka mutu. Yeye anaenda kwa sasa okovu anakwenda kwa mtu. Mokonzi. Anasema mfalme. Mukolo zonga na bokonzi na yo. Siku wakati tarudia kwa mfalme yao. Mais à reconnaître comme roi, comme seigneur. Anamtambua kama mfalme. Tozane na croix. Yuko kumsalaba. Mais ana royaume. Eko na ufalme. Asa mukonzi na royaume. Kwa mfalme. Sona ndimeli ye. Na okota na royaume na ye. Alors bitango osonga na bokonzi na yo. Kanisa nga. Il a donné sa vie en Jésus. Il a donné sa vie en Jésus. Jésus qui n'a cessé à yambier. Alors il est le kaka. Ngana yo na pas. Na paradis. Est-ce que paradis c'est fond maman? Une manière à Ibisaïe. Muyibi. Oyambinga Seigneur. So reconnaître naza roi. Naza Seigneur. Et puis reconnaître les soumou na yo. Yeba déjà porte à l'eau les ayako. Yako fongwa. Ya soto ko telema. Tubete likolo. Yako yetu kisimika tunazo shimama.
Olingo triompher. Unapenda kutawala. Kangaka miso siko swami bien. Funga macho pale unakuwa. Olingo triompher. Unapenda kutawala. Ozo sambelo zo bisanza me merci. Unaomba unampikia Mungu asante. À faire déplacer biso depuis Kinshasa jusqu'ici. Asante tutosha Kinshasa tipaka hapa. Et pas un nzambelo kwa sigezate. Mbele ya Mungu kitu kia sasa kala. Torata ba programme na papa Jean-Claude. Tulikosa mpango na papa Mais Jean-Claude. l'Éternel a permis que ça soit maintenant. Lakini Bwana la ruhusu. Parce que ça n'a pas ça tombe la foi ya mtu moko. Nitajua kunenepesha imani ya mtu. Pour année o Yesu ki lende ngwana te. Sasa hii mwaka isise pa. Zala na kata prière bien mesdames et messieurs. Wanda maombi mpendo. Bible zo bisabiso. Biblia kunatuelezea. Yesu masi akoti na Jericho. Yesu anaingia mu Yeriko. Ezaka Zacha bikaki. Na Zakayo aliponekana. Zacha bikaki. Mais na sorti. Lakini mkutoka. Ezaki likambo ya mususo. Ilikuwa maneno ya mtu. Ya Bartimée. Ya Bartimée. Bilo bitongo azobima. Akute na Bartimée. Nzamba ko salela yo. Son a début année. Ezaki Zaché. Mais na sorti année. Ekozala pe yo. Kwa pia weye. Yebisanza me merci. Mpike Mungu asante. Pona kotinda biso na sama kola mosali na ye. Tuacha chini ya mikono ya mtumishi. Pona intérêt na yo bondela ya bondela. Omba sisi sote tuweze. Pesa kolo merci sambela sambela. Mungu asante omba. Loba na merci. Sema naye asante. D'avoir utilisé son serviteur papa Jean-Claude pour que biso to passer à. Wacha sisi tupate kupita hapa. Pesa nzambe merci premièrement. Pika Mungu asante kwa kwanza. A déplacer biso pona yo yaya. Anatutosha kule njuu yetu. Il a touché son serviteur Michel Ngenga. Kusa mtumishi wake Michel Ngenga. Afin que azala connecté. Il apata uchomeka. Sali na ye Jean-Claude Okito. Mtumishi wake Jean-Claude Okito. Pour l'intérêt na yo peuple nzambe. Faida wetu. Remercions ce Dieu là. Pika ule Mungu. Il est merveilleux. Il a un plan pour toi. Il t'a si savait que il te manquait la foi. Raison pour laquelle il a dit Jean-Claude, j'envoie mon serviteur. Na oyo sanango. Avec ses mouké à Kondima. Pour que le peuple n'appelle ça yo. Amona Kembo Nanga. Pesa yo merci Aya. Il travaille avec ton père. Il travaille avec ton père. Il est Dieu. Il te connaît plus que toi-même. Sambela Sambela Yaya. On y okolo avec foi. On peut triompher. On peut triompher. Yoka siko bien aimé. Tozanga na trois sujets. Deuxième sujet yango. eloko nini ezoko empêche yo ni kitu kilicho kuzuiza wewe osufrir ili upate kuteswa ezali kambo nini ni mambo kali okoyebisa ngo nzambe unaweza kutamani cette femme lorsque la perte de sang s'est arrêtée wakati damu lishimama il s'est agenoué à se prosternaki devant makolo ya Yesu Masiya Nazareth elle a tout dit alisema yote eloko nini obomba ni kitu kilichoficha ezokanga yo matate eloko nini obomba yaya ezokanga ke liboso te yebisa nzambe Seigneur soki eza mpona oyo salelanga ngolu salelanga ngolu salelanga ngolu pasi oyo esarete te mais nazala guéri complètement nakota na destiné ya vie nanga sambela honore Jésus Christ Nazareth sambela pour que nous reste un sujet sambela sambela honore Jésus Christ Nazareth yazona na biso na télévision sambela sambela celui qui est capable de prier avec foi est capable de tout. Celui qui est capable de prier avec foi est capable de tout. Priez, 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 priez. Yebisaye, yebisaye. Omombela nzambe te, il te connaît. Yebisaye yaya. Dégage rien. Zama pa moloni uzosambela bien. Mungu akubariki wako naomba mzuri asubuhi. Osala sambla te pa ya nzambe. Ushauta sura kwa mbele ya Mungu. Ozolela problème wana kosala sambla te. Na huku nalia njele mambo sifauti sura kwa pana. Yoka troisième sujet. Shikasa kisine kitu kapita. Sikozo sambela na kondima. Unaomba na imani yote. Bible lobi. Biblia kunasema. Les disciples ont demandé à Jésus que Nazareth. Wanafunzi wanamuuliza Yesu. Seigneur, Bwana, augmente-nous la foi. Utongezee imani. Augmente-nous la foi. Utongezee imani. Parce que nakati ya barque. Asa ndani ya chombo. Bazali capable. Alikuwa na uwezaji. Ya opposer tempête. Ya kushimamisha ile. Mais bakokalité. Lakini habakuweza. Parce que bazali na foi. Kwa sababu hakuwa na imani. Lorsque va réveiller Christ. Wakati banamsha Yesu Kristo. Atuni bango. Anabauliza. Où est votre foi? Imani yenu wapi? En d'autres termes, Kusema kwingine. si vous avez de la foi, Kama mnakuwa na imani ndani. vous-même, Vous vous pouvez apaiser la tempête. Mais parce que vous n'avez pas la foi. Et après, lorsqu'ils ont compris, ils ont maintenant demandé à Christ, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ce que toi tu vas faire maintenant. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Nalina zana foi ya mukete. Nalingi foi ateza loko la grâce énevée. Ebote comme nzete. Po batu ba trouver refuge par là. Senga foi wana, senga. Omona
omona grandeur à problème mais omona grandeur à combo Yesu Masiya Nazareth. Et qu'on y makati na ye, ça peut transporter des montagnes de ta vie. Priez bien dans le Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Que je sois fort dans la foi. Que je ne vois pas la grandeur de mon problème. Umwambie Mungu namona grandeur problème na ngate nishone manene bunene ya mambo yangu hapa mais namona munene kombo na yo ati nyone bunene ya jina lako bona kombo na yo basa jina lako mabolongo nyonso mikulu yote efuka maka inatwangaka mabolongo sambela bien aimé sambela omba mpendo omba sambela yaya sambela omba dada senga kondimo sengi mbongo mingi na usakulomba pesa osengi bilo mususu mingi usakulomba bitu bia na manki ya foi na kukosa imani oswite abipata maintenant senga na foi sasa omba imani Seigneur augmente moi la foi ongeza imani ndani augmente moi la foi ongeza imani ndani bondela omba La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera les malades. Toutes sortes de maladies. Elles se soumettent à la parole de foi. Et dans la prière de la foi. Senga kondima omba imani ongezeke omona grandeur ya problème ite ushone bunene ya mambo la kuya bwana yo transporter problème nikusema imani yako ichukue ile mambo yako. Haleluya. Katika jina la Yesu. Écoutez l'église. Shikeni kanisa. Fungula kama maboko. Fungula mikono pale unakuya. Soko fandi soko hotel s'il vous plaît. Kama utekala mimi nakusupa to shimama pale unakuya. Fungula kama maboko ngozo wa service mko ya suka très important. Na unapenda kupokea kazi inakuwa ya mwisho aya. Sora tangweza la pasi. Kama unaikosa itakuwa mateso. Fungula kama maboko demere na présence ya Nzambe. Na fungula paka mikono pate kudumu ndani ya uwepo ya Mungu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Katika jina la Yesu. Haleluya. Que le Seigneur bénisse l'interprète. Que le Seigneur bénisse l'interprète. Pour ce grand travail d'équipe. Que l'Éternel te bénisse mon bien-aimé. Fungula kama boko. Fungula paka mikono pale nakuya. Na fungula kuke ya nkembo nza. Niko nafungula sasa utukufu ya Bwana pa nafasi hapo. Et l'ange de cette église. Malaika wa kanisa viendra maintenant atakuya sasa pour déclarer ma parole ya foi. Il apate kutangaza misemo ya imani. Le Seigneur l'a établi comme étant l'ange de cette église. Na Bwana alimweka kama malaika ndani ya kanisa. Il a la bouche pour parler. Anakuwa na kinywa njia ya kusema. Et Jésus-Christ de Nazareth. Na Yesu Kristo wa Nazareth. Et derrière la parole de son serviteur Okito. Nyuma ya misemo ya mtumishi wako Okito. Pour l'accomplir. Juu ya kuyatimiza. Nazomi wa mutema na foi. Niko napeleka imani yako kwa mabela malamu. Lokola mabela malamu. Kama bulongo mzuri. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mabele o babwakeli mbuma ya malamu. Ile bulongo banatupaka ntunda mzuri. Soke boti mbuma te. Kama itoshe matunda. Ela kila mama be. Inakuwa ine kulainiwa. Je veux pas que parole musali na Nzambe. Misipende misemo ya mtumishi wako. Oya zo déclarer lokola semence. Ule kona kiri kama mbeko. Ebota mbuma. Ipate kusala matunda. Ebota mbuma. Ili pate kusala matunda. Isengeni mabele na balula yangu. Inabidi ile bulongo bapate kutengeneza. Fungula kama bo je lève ma main. Fungula paka mikono mimi nanyanyua mkono yangu. Isika kondimeza te. Fashi pala pana imani. Kondime bando mata. Imani yako yanze sasa kupanda. Confiance en Nzambe bando mata. Na tumaini ya Mungu yanze kupanda. Panda keni loba musana na Nzambe ko yalo ko la déclaration liko la vie na yo. Ekuya na mabele ya kondime produit. Ipate kwa encore. Je déclare ce que j'ai la foi. Il est écrit. Imeandikiwa. On donne que c'est qu'on a. C'est que j'ai ton parole de la foi. Je te le donne. Ton Pierre a dit. C'est que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grandeur de la foi. Reçois la grandeur de la foi. Reçois la grandeur de la foi. Oh, regarde la puissance de la foi. Pendant que l'homme de Dieu passe, yamba maloba oyo na kondima nyonso pokea misemo na imani yote ekobota mbuma balobo simbikis itatosha matunda kisi na yesa Yesu Masiya Nazareth yamba yango avec foi pokea na imani. Seigneur, c'est sur ta parole prêchée et annoncée ce matin par ton serviteur que nous disons, nous proclamons, nous prophétisons, nous décrétons. Mais tu avais dit
un seul mot. Et le malade fut guéri. Ce matin, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Ton problème est terminé au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, que ta vie quitte de la prison pour la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton problème, c'est qui t'a amené jusqu'ici. Que cela prenne fin maintenant. Rentre avec la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus stérile. Reçois les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus malheureux. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est célibat qui a duré a pris fin. Reçois les mariages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'avais pas beaucoup parlé, Seigneur. Mais seulement avec guéri. Ce matin, que ce peuple soit guéri de toute maladie. La maladie physique, la maladie spirituelle, la maladie professionnelle, la maladie financière, la maladie matérielle, la maladie maritale, toute maladie qui existe dans ce peuple, que cela prenne fin à l'immédiat au nom de... Si tu glorifies le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui glorifie Jésus maintenant, il y verra la gloire de Dieu. La Bible dit élevez le Fils de l'homme et vous connaîtrez qui il est réellement. Si tu veux le connaître ce matin, commence à le lever, commence à le glorifier. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Si ce sont les acclamations, acclame. Si c'est crier, pousser les cris. Si tu veux sauter, saute. Fais un geste en glorifiant le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi youtube ezwi sansese na chiffre 9 miso na ngai efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tosabone massivement mwana mama ya kotane. Notre père Balandaka Bogos Anderson Atalaka Nabosanite Charlie Okito Alela Bana c'est centre évangélique de la foi Soko Lingyosa la connecté de Koyota la Bemesha Kitoko Bateyatra Malonga Programme Kitoko et socio-culturel